السلام عليكم. في هذا الفيديو سنرى الوحدة السابعة في زيارة للمزرعة. Unité 7 en visite à la ferme. Page 77. On va voir le dialogue de cette unité. L'objectif de communication, c'est identifier et nommer des animaux et les décrire. Pendant cette unité, on va découvrir ensemble le lexique de la ferme, les familles d'animaux, l'aspect physique, le cri, l'habitat, la nourriture, les verbes d'action, etc. Pour entrer dans le thème, un groupe d'élèves et leur maître sont en visite dans une ferme. Aide le fermier à nommer quelques animaux et à les décrire. Donc الموضوع ديال هذا الدرس هو الزيارة اللي كيقوم بها الأستاذ مع التلاميذ ديالو للمزرعة. المطلوب منا هو أننا نتعرفوا ونساعدوا المزارع لو فيرميي نساعدوه على أنه يسمي لنا لي زانيمو اللي كاينين في المزرعة ويوصف لنا كل حيوان والخصائص ديالو والمميزات ديالو. Alors, que représente ce poster? Donc شنو كيبان لينا في هذا البوستر هادي؟ Donc sur cette image, on voit le maître et ses élèves, le fermier et les animaux de la ferme, etc. Dans le dialogue, on va savoir que peuvent-ils dire. Donc في الديالوج في الحوار اللي غادي نقرا لكم دابا غادي نتعرفوا على شنو اللي ممكن يقولوه لي زيليف لو فيرميي والأستاذ كذلك. Écoutez-moi bien, je vais vous lire le dialogue. Dialogue. Des élèves sont en sortie scolaire avec leur maître dans une ferme pédagogique. Le fermier. Bonjour les enfants, je vais vous montrer les animaux de la ferme. Élève numéro 1. Quels animaux vivent dans votre ferme, monsieur? Le fermier. Oh, ils sont nombreux. Commençons par le poulailler. Élève numéro 2. Qu'est-ce qu'un poulailler? Le fermier. C'est là où dort toute la volaille, les coqs, les poules, les poussins et les dindons. Élève numéro 3. Pourquoi cette grosse poule est immobile? Le fermier. Elle est sur son nid et elle couvre des œufs. Élève numéro 4. Et là-bas dans la mare, ce sont aussi des poules? Le fermier. Non, ce sont des canards. Élève numéro 3. Où sont les vaches, les chèvres et les prés et les moutons? Le fermier. Et il broute de l'herbe dans le pré. Et le soir, les vaches, les taureaux et les petits veaux rentrent à l'étable, pendant que les moutons, les brebis et les agneaux vont à la bergerie. Je répète le dialogue. Des élèves sont en sortie scolaire avec leur maître dans une ferme pédagogique. Le fermier. Bonjour les enfants, je vais vous montrer les animaux de la ferme. Élève numéro 1. Quels animaux vivent dans votre ferme, monsieur? Le fermier. Oh, ils sont nombreux. Commençons par le poulailler. Élève numéro 2. Qu'est-ce qu'un poulailler? Le fermier. C'est là où dort toute la volaille, les coqs, les poules, les poussins et les dindons. Élève numéro 3. Pourquoi cette grosse poule est immobile?
Le fermier, elle est sur son nid. Elle couvre ses œufs. Élève numéro 4. Et là-bas, dans la mare, ce sont aussi des poules? Le fermier, non, ce sont des canards. Élève numéro 3. Où sont les vaches, les chèvres et les moutons? Le fermier, il broute de l'herbe dans le pré et le soir, les vaches, les taureaux et leurs petits veaux rentrent à l'étable, pendant que les moutons, les brebis et les agneaux vont à la bergerie. Donc, vous allez trouver le dialogue à la fin de ce vidéo. Maintenant, je vais vous expliquer quelques mots. هنشرح لكم بعض الكلمات اللي ممكن يبانوا لكم كلمات صعب شوية وجدادين عليكم. Un fermier, c'est quoi? C'est qui un fermier? Un fermier, c'est un paysan qui vit et travaille dans la ferme. Il s'occupe des animaux qui y vivent et cultive la terre. Donc le fermier هو الفلاح أو المزارع اللي كيكون كيعيش في المزرعة كيخدم فيها كيتكلف بالحيوانات اللي كتعيش معاه في المزرعة وكذلك كيزرع حتى في الأرض. Couver في le dialogue كاين le mot couve. Couver, c'est garder les œufs à la chaleur du corps avant l'éclosion et la naissance des poussins. Donc, couver, هي حضن. Donc, la poule, le fermier قال بأن elle est sur son nid et il couve ses œufs. كاينة في العش ديالها la poule يعني الدجاجة في العش ديالها ما كتحركش. علاش؟ حيتاش كتحضن البيض ديالها اللي من بعد غادي يولي دي بوسان يولي فراخ صغار. Brouter, c'est quoi brouter? Se dit des animaux, c'est le fait de manger de l'herbe. Brouter هي فاش كياكلوا par exemple le mouton ولا la chèvre ولا la vache كياكلوا العشب. Donc أكل العشب كيتسمى brouter. Le pré كذلك كلمة ذكرت في الديالوج. Le pré, c'est la prairie ou un espace de verdure où on laisse les animaux se nourrir. Donc le pré هو المكان اللي كيكون فيه داك العشب كتير وكيكونوا فيه الحيوانات كتاكل وكتعيش منه. Donc le pré بحال بغينا نقولوا مكان أخضر فيه عشب أخضر كياكلوه هاد الحيوانات الأليفة اللي كتعيش في المزرعة. دابا نعاود نشرح لكم الديالوج. هادو التلاميذ ديال المدرسة عندهم واحد الخرجة للمزرعة باش يكتشفوا فيها ومن خلالها الحيوانات ديال المزرعة والأسماء ديالهم. لو fermier bonjour les enfants. دونك هنايا كان كيرحب بهم قال لهم مرحبا بكم انا غادي نوريكم الحيوانات ديال المزرعه. سولو التلميذ الاول شنو هما الحيوانات اللي كيعيشوا في المزرعه يا سيدي؟ ما هي الحيوانات التي تعيش في المزرعه يا سيدي؟ المزارع شنو جاوبو؟ قال ليه كاينين بزاف ديال الحيوانات. غنبداو بالمكان اللي كيكونوا فيه الدجاج والديك كذلك الفراخ الصغار الهدهد. دونك هادو هما الحيوانات اللي كيعيشوا في واحد المكان سميتو لو بوليي جات من بول الدواجن يعني كيعيشوا فيه الدواجن كلهم. élève numéro 3 pourquoi cette grosse poule؟ دونك قال ليه علاش هاد الدجاجه يعني السمينه جالسه في العش ديالها وكتحضن البيض ديالها. سولو تلميذ اخر قال ليه هذيك لاماغ يعني الضايه الصغيره اللي كيعيشوا فيها لي كانار يعني
سولو قال ليه واش هادوك حتى هما دجاج، قال ليه لا ماشي دجاج هادوك سو سون دي كانار البط والإوز. التلميذ رقم 3 عاود سولو قال ليه فين كاينين الأبقار والماعز والكبش، قال ليه كاينين كياكلوا العشب في مكان أخضر المخصص ليهم، وفاش كيرجعوا في العشية كيمشي كل من الأبقار وتصور الابن ديال البقرة كيمشيو ليطابل يعني واحد المكان اللي كيعيشوا فيه، وبينما الكبش والنعجة والأبناء ديالهم كيمشيو لواحد المكان سميتو لا بغوبي. دابا نتعرفوا على بعض الحيوانات والذكر ديالهم المذكر ديالهم ثم الأبناء ديالهم. عندنا لابول المال ديالهم هو لو كوك، لو بوتي، لي بوسان ولا لو بوسان. فمال عندنا لا شيفغ، لو بوك، لو شيفرو، لا vache, le bœuf, le veau, la jume, le cheval, poulain, lapin, lapine, lapro. غنخلي لكم واحد لا ليست فيها هاد الحيوانات الأليفة اللي كتعيش مع الإنسان في المزرعة، وكل حيوان الذكر ديالو المؤنث ديالو ثم الأطفال ديالو شنو الاسم ديال كل واحد فيهم. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.